अब्बा जी की और आदतें भी बाकी भाइयों से फ़र्क थीं। दादी सबके लिए सुबह रोटी बनाती। घर में भैंस थी, इसे खालिस मक्खन और दूध होता था। रोटी पर थोड़ा थोड़ा मक्खन लगाकर दूध के प्याले भर के बच्चों के सामने रख देती। लेकिन अब्बा जी कभी मक्खन लगी रोटी नहीं खाते थे। वो पराठे के शौकीन थे। वो बहुत छोटे थे तब से ही ज़िद करके अपने लिए पराठा बनवाते। फिर सिर्फ नाश्ते में नहीं, दोपहर और रात के खाने में भी पराठा ही खाते। पराठा भी सूखा नहीं, परतों वाला, घी में तला हुआ। दादी कभी झुंझला जाती और कहती, तू अनोखा तो नहीं, तेरे और भाई भी हैं, आधा घी तो तू ही खा जाता है। अब्बा जी बड़े खुश आमद लहजे में माँ से कहते, बीबी जी मुझे तेल ही का पराठा बना दिया करो, मैं खाऊंगा पराठा ही। दादी को बेटे पर प्यार आ जाता और पराठा ही बना देती। अब्बा जी की पराठा खाने की आदत मरते दम तक रही। सुबह नाश्ते में एक, दोपहर के खाने में दो और रात के खाने में एक पराठा खाते थे। पराठा भी वैसा ही जैसा वो बचपन से खाते चले आ रहे थे। लेकिन वो कभी बीमार नहीं हुए, पेट खराब नहीं हुआ, सेहतमंद ही रहे। सफ़ेद चावल वो नहीं खाते थे, पुलाव कभी कभार खा लेते, लेकिन उबले हुए सफ़ेद चावल जो कश्मीरी ख़ानदान की मरगूब ग़िज़ा है, वो हमारे घर भी रोज़ाना रात को चावल ही पकते थे, नहीं खाते थे अब्बा जी। अब्बा जी के लिए अम्मी पराठा ही बनाती थी। पराठे के साथ भुना हुआ गोश्त से खाते थे। सब्जियों में सिर्फ करेले पसंद थे, कभी कभी कीमा भरे टिंडे खाते। बड़ा गोश्त कभी नज़दीक नहीं आने दिया। अब्बा जी की ओढ़ने पहनने में भी मखसूस आदतें थी। बोस्की की बैन वाली कमीज़ जिसकी आधी सिलाई दर्जी से हाथ से करवाते थे कि मशीन का बहिया बाहर की तरफ नज़र ना आए। सर पर कीमती क्राकली टोपी, लेदर के बूट या पम्पी। सर्दियों में स्वेटर के साथ कोट इस्तेमाल करते। गर्मियों में बोस्की की कमीज़ की बजाय आला कैमरिक की हाफ स्लो की शर्ट होती। घर में गर्मियों में आधी बाहों वाली गोल गले की बुनियान और पजामा और कभी कभी दोहरी धोती भी इस्तेमाल करते थे। अपने बिस्तर के मामले में भी बड़े काश थे। हमेशा सफ़ेद लट्ठे की झालर लगी चादर इनके पलंग पर डाली जाती। चादर पर ज़रा सी भी सलवटें पड़ जाती तो जब तक इसे ठीक ना करवा लेते नींद ना आती। सोने से पहले मताला इनकी आदत थी। हुक्का पीते थे। तंबाकू इनके लिए पता नहीं किस शहर से मंगवाया जाता था। आम तंबाकू को ना पी सकते थे। सिगरेट भी ज़ेर इस्तेमाल रहता, लेकिन ऊंचे ब्रांड का। मुझे 555 की सुनहरी डिब्बियाँ अभी भी याद हैं। हाँ अब्बा जी कमीज़ पर सोने के छोटे छोटे नफीस बटन और कफलिक्स भी हमेशा इस्तेमाल करते थे। बटनों का खास डिज़ाइन था। एक दफ़ा बटन गुम हो गए तो अब्बा जी ने दोबारा बनवाए। अपने बटनों का डिज़ाइन कागज़ पर वैसा ही तैयार किया और फिर हूबहू वैसे ही बटन तैयार करवाए। अब्बा जी के सारे भाइयों की शादियाँ छोटी उम्र में ही हो गई थी। अब्बा जी तो बस 17 बरस के थे और हमारी अम्मी 11 बरस की। हमारी खाला 14 बरस की थी। चूँकि दोनों बहनों की शादी इकट्ठी करना थी, इसलिए 11 बरस की बच्ची का भी ब्याह रचा दिया। अम्मी का ख़ानदान हमारे ख़ानदान से बाद में हिजरत करके आया था, इसलिए इनके ख़ानदान का हर फर्द गोरा, चिट्टा, ऊंचा, लंबा और आमतौर पर खूबसूरत था। हमारी फैमिली को पंजाब में रहते अरसा हो गया था, इसलिए आबो हवा रंगों पर थी। आमतौर पर मर्दों के रंग गंदे भी हो गए थे। औरतें अलबत्ता अब भी गोरी, चिट्टी और सुनहरी रंगों वाली थी। कुछ ही के रंग मौसमों के नज़र हुए थे। हमारे अम्मी अब्बू की शादी 1914 में हुई थी और बहुत ही धूमधाम से हुई थी। आतिशबाजी का जो इस्तेमाल हुआ लोगों में अरसे तक मकबूल हुआ। इस धूमधाम की एक वजह यह थी कि हमारे बड़े ताया जी जो ख़ानदान के सरपरस्त थे, अपने को किसी से कम समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। चूँकि हमारी खाला की शादी एक बड़े और तलीम याफ्ता घराने में हो रही थी। उस वक्त भी उनके ख़ानदान में आला तलीम याफ्ता लोग थे। उनकी जेठानी डॉक्टर थी। एयर वाइस मार्शल रहमान इनके देवर के बेटे थे। सियालकोट के मशहूर तलीमदान मास्टर अल्लाह दिता भी इसी ख़ानदान के थे। तो इस ख़ानदान पर अपनी इमारत की धाक बैठाने के लिए ताया जी ने शादी पर दिल खोल के खर्च किया। बड़े शहाना अंदाज में बारात लेकर गए और इन दिनों में जो चांदी के रुपये होते थे ना, वो बारात को रोक रोक कर दूल्हे से निछावर करते रहे। दुल्हन के कपड़े और जेवरात भी इतने अच्छे और ज़्यादा थे कि वो खाला के ससुराल वालों से बाजी ले गए। अभी 11 साल की बच्ची ही तो थी, खूब गोरी चिट्टी,
ان کا خاندانی ناک نقشہ تقریباً ایک جیسا تھا، لمبے قد، بھرے بھرے جسم، اونچی پتلی بیان ہونٹ اور درمیانی آنکھیں، بڑی بڑی پیشانیاں، بالوں اور آنکھوں کی رنگت سیاہ، کوئی آنکھوں اور سنہری بالوں والا ہوتا تھا۔ امی بچی تھی، سرخ گوٹے والا جوڑا اور زیور پہن کر خوشی خوشی دلہن بنی، ہاتھ پاؤں مہندی سے سجے تھے، پاؤں میں پنجیبیں چھن چھن کر رہی تھیں۔ دلہن بن کر خوشی سے پھولی نہ سماتی تھی۔ بڑی بہن زینب 15-14 سال کی تھی، خاص سمجھدار تھی، وہ دلہنوں کا روپ اپنائے بیٹھی تھی۔ امی کو بھی خاموشی سے بیٹھنے کو کہتے، لیکن امی کب سمجھتی تھی۔ جو ہی گلی میں دونوں باراتوں کے ساتھ آئے بینڈ باجے بجنے لگے، وہ کھڑکی سے آدھی باہر کو لٹک کر یہ دھوم دھڑک دیکھنے لگی۔ ہمارے مرحوم تایا جی کی بیوہ، ہماری تائی جان کا دوبارہ نکاح تایا احمد الدین سے کر دیا گیا تھا۔ وہ امی کی سگی پھپھو تھیں، وہی دیور کے لیے اپنی بھتیجی کا رشتہ لے کر گئی تھیں۔ ایک دفعہ اچانک ہی کمرے میں دلہنوں کو دیکھنے آئی تو امی کھڑکی سے آدھی باہر کو لٹکی گلی میں کھڑی اپنی ہم جولیوں اور رشتے کے کزنوں کو تالیاں بجا بجا کر اپنی طرف متوجہ کر رہی تھیں۔ بینڈ باجے کے شور میں امی کی آوازیں شاید ان ساتھیوں تک نہ پہنچ رہی تھیں۔ ہائے ہائے، تائی جی نے امی کو دیکھا تو کہا، پھر آگے بڑھ کر امی کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر کھڑکی سے اندر کھینچتے ہوئے بولی، اے عائشہ، کیا ہے پھوپھی جی؟ امی نے اپنے کندھے چھڑائے۔ تیری مت ماری گئی ہے، آج تیری شادی ہے، آرام سے بیٹھ جا بہن کے پاس۔ کیوں بیٹھوں؟ گلی میں باجے بج رہے ہیں، سارے لوگ وہاں ہیں۔ تائی جی غصے سے بولی، اب کہیں نیچے گلی ہی میں نہ پہنچ جانا۔ ابھی کوئی نئی بات سوجھی تائی جی کے گلے میں بازو ڈال کر بولی، پھوپھی جی، میں تھوڑی دیر کے لیے گلی میں جاؤں، میری سہیلیاں وہاں کھڑی ہیں۔ لو دیکھو، تائی جی نے گال پر ہاتھ مارا، پھر امی کو زینب کے قریب بٹھاتے ہوئے سختی سے بولی، خبردار جو تو یہاں سے اٹھی۔ امی پلنگ پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئیں، ضد میں ہاتھ پاؤں اٹھا اٹھا کر آپس میں ٹکرانے لگیں۔ باہوں میں پڑی چوڑیاں اور پاؤں کی پنجیبیں چھڑک چھڑک کرنے لگیں تو امی کو ان کا شور بہت پسند آیا۔ تائی جی نے پریشان ہو کر منع کیا۔ اسی اثنا میں کچھ رشتہ دار عورتیں اور لڑکیاں کمرے میں آ گئیں۔ ہائے، کتنا روپ آیا ہے تجھ پر عائشہ، کتنی سونی لگ رہی ہے، کسی نے کہا۔ اچھا، امی نے پھر چھن چھن شروع کر دیا، دیکھو نا میرے زیور بھی کتنے مزے کے ہیں۔ عائشہ بیٹے، یہ امی کی استانی تھیں، جب شادی ہوئی امی بھی تیسری یا چوتھی جماعت میں تھی۔ استانی جی نے امی کو پیر اوپر اٹھا کر سمٹ کر بیٹھنے کو کہا۔ امی استانی جی کا حکم مانتی تھی، اس لیے جس طرح انہوں نے کہا بیٹھ گئی۔ تائی جی نے اب ان کو استانی جی کے حوالے کیا۔ استانی جی، رخصتی تک اسے ایسے ہی بٹھائے رکھنا، اٹھ اٹھ کر دوڑ رہی ہے، بچی ہے۔ استانی جی مسکرائیں، آپ جائیں، میں اس کے پاس ہوں۔